Hi guys! Panibagong update, panibagong vlog. For today video guys, tayo ay taga Nabwa. Taga Nabwa pa lang kitang ngawan guys. For today video guys, ngawan po pala naglilinig ako di baloy. Adi pinagbatangan na mo. Siyempre, siya man maglinig. Siyempre, ako maglinig. Siyempre, ako baloy ko di guys. Baga guys. For today video guys, naglilimpyo po ako sa ngawan. Kaso igin ko beta guys. Kurso na yung cellphone. Daan nagiginibo cellphone sana guys. Ibrigin pa manan guys. Baga guys. Kamu man bayay. Tapos guys, pag abot pa lang sa doon. So electric pan. Kapa-epal guys. Isin yung kapa-epal ko electric pan. Tapos marila lang apon. Gusto ko na apon guys. Gusto nyo kanina na electric pan guys. Guys, kanyo na yan. Charot lang guys. Pagkababakal ko kan guys ha. Hindi nyo pagkuhan guys. Pataan pa lang guys mo noon. Nagkuha pa lang sa charger ko. Kung kanilay, grayag kaya. Tapos pag guys, minagic ko na. Ano ba guys? Ito naman guys, sigin ko. Ito naman ko kukutsyon. Nilarom ko kukutsyon. Guys, ati naman ko ugas. Magic na naman guys. For today video guys, nagpapasalamat po ako kaninyong amin. Supporters, support na vlog ko. Dawa mga basher ko guys. So guys, for watching guys. Ingat kayo lagi. Bye.